इन लागे इससे निकला जीवन से इन वर्ष परे वर्ष मास परे मास दिन परे दिन प्रभु को मते देयो छ मु तुमको कौन दे जी प्रभु मु तुमको कौन दे ईश्वर जीवन ना गुटे भूल काम करि पारि छी मु तुमरी बसिछि ना समाज दृष्टि रे भूल काम करि छी एहमे परमेश्वर करि करि में समर्पण है प्रभु बाकी जीवन में जत पर्यंत पहुंचे प्रभु मैं तुम्हारी गौरव देश तुम्हारी गौरव देश आज थारी मैं समर्पण हो प्रभु तुम्हारी कर दे मुझे माफ कर दे चरणों में प्रभु तेरी महिमा मुझे सिखा दे प्रभु आन निकाल करने रे बजाय प्रभु आन लेके निकाल करने रे बजाय नाना ने आजा बजाई मुक्तर चरण पर आसी परमेश्वर प्रभु निकट समर्पण करू अछि पुनर्वार प्रभु जे चंचल देवासी अछि तुम्हारी गौरव हालेलुया बाजा संगे हमें सब चिराएगा कि हम देखिए मैं प्रभु निकट समर्पण करूंगा हालेलुया तेरी महिमा मुझे हमें तो अनेक गीत गाए छे से गीत प्रभु गौरव दिए हमें अनेक प्रशंसा करो से प्रशंसा प्रभु गौरव दिए कहती वाक्य लिखा जाए से प्रशंसा निवासी परमेश्वर हमें आज मर्जी के हमें जीवन पाई के माता पर गर्भ हमें ये पृथ्वी को आसन पर छोड़ हमको सुरक्षा करे आने चाहिए अनेक विपद आपद आसला तथापि से हमको छाड़ी मारे पुण्य हमें प्रभु को कौन दिए हमारे जीवन में सत्य उपासना करी चुके हमें अनेक गीत गाए छे प्रभु को गौरव देशरे गाए छे अनेक हमें नाची चुके माने प्रभु को गौरव देशरे नाची चुके अनेक हमें प्रार्थना करू छु प्रभु को संतुष्ट करा कर प्रार्थना करू छु प्रभु हमको जन्म छुट्टी से हमें प्रशंसा चाहिए प्रभु
प्रभु तुम्हारे अनुग्रह देने से परमेश्वर प्रभु वो सही अनुग्रह संसार हमारी पारी प्रभु मैं इच्छा प्रभु आज समर्पण हेउछि এই দেশের শেষে প্রভু সমর্পণ হেউछि যে নূতন বর্ষ আসিব প্রভু সেই নূতন বর্ষরে নূতন ভাবে প্রভু জীবন যাপন করবি তোমারি কথা তোমারি বাক্যরে তোমারি প্রেমরে তোমারি বাক্যরে তোমারি আচরণরে তোমারি বিশ্বাসরে ମୁଁ ଚାହିଁବି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କର ଆଉ ଏ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ जान बुझ कर मेरे हुआ तेरे रो मैंने पाप की तेरे परदान को और राजा किया मुझे माफ कर दे समस्त आम समर्पण हमरा परमेश्वर करी मुझे आज हम दान अनुग्रह କରି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯେବେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଚାହିଁବେ परमेश्वर ଅନେକ ପାପ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଅନେକ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଆମର परमेश्वर ଏହି ପରିବାର पूजा पाप आमर जदि आम आज परिवर्तन हुए मन परिवर्तन करूँ परमेश्वर के घरे आम आपको समर्पण करूँ आगामी जीवन आम आनंदर सहित प्रभु ठारे आम बिताई पारि परमेश्वर सिखा दे तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे तेरी महिमा करना मुझे समस्त हस्तोत्तोलन करिबा समस्त हस्तोत्तोलन करिबा प्रभु मुझे माफ कर दे खुदा मुझे माफ कर दे प्रभु कारण प्रभु मो आज मो सम्मुखरे आसी अछि तुम चरण तले आसी अछि प्रभु से दिन अपव्य पुत्र जे परि प्रभु निजर भूल को बुझी पारि प्रभु से तांकर बापांक गृह को फेरी जाइथिला प्रभु आज मध्य मो तुम निकट फेरी आसी अछि प्रभु मोर पूर्व जीवन प्रभु तुम निकट समर्पण करू अछि तुमे तुमरे रक्तरे मते धौत करि दियो बोली कहि खाली समस्त हस्त उत्तोलन करिबा एवं गोटे स्वर रे आमे कहिबा गोटे स्वर रे कहिबा मुझे माफ कर दे मुझे माफ कर दे खुदा मुझे माफ कर दे पिता मुझे माफ कर दे मुझे माफ कर दे पिता आप मनुष्य मात्र तुम्हें कही मनुष्यर कल्पना विरोध मंद मात्र यही कारण तो आमर आत्मा अनुष्ठान कर धन्यवाद पिता ए प्रकार निष्पत्ति नेवा सत्ते मध्य आउ एक विषय तुम्हें निष्पत्ति नहीं परमेश्वर आम संगे रहिल
সেই পরমেশ্বর হচ্ছে তুমি ইমানুয়েল পরমেশ্বর। তুমি ଆମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିଲ, ଆମ ସହିତ ରହିଲ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ତୁମେ ବୁଝିଲ। ଆମମାନଙ୍କର ଓ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ବୁଝିଲ ଏବଂ ସଠିକ ସମୟରେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରୁ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ, ପାପ ପଥରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପଥରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ କୃଷି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣି ଶୁଣି ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦୂର କରିଅଛୁ। ଜାଣି ଶୁଣି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରିଥିବାରୁ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ତୁମେ କରିଅଛ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଭୋଗ ବିଳାସ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ବିଳାସରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦୂର କରିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପ୍ରମାଣକୁ ଆକର୍ଷିତ କଲ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ସମବେତ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। କ୍ଷମାର ସାଗର, ପ୍ରେମର ନିର୍ଝର ଯେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତୁମେ କରିଅଛ କି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବି ନା, କେବେ ବି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନା। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଛୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଏବଂ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଅଛୁ। এই জগତର ভোগবিলাস, এই জগতର পাপ, এই জগতର মোহমায়া অনেক বিষয় প্রভু তোমার ঠাରୁ দূর করেছ। কিন্তু প্রভু আজ এই স্থানে আমি আসিଛୁ। আজ অনেক এই প্রভু তোমার এই মিটিং করিবার পক্ষে প্রভু ଯେଉଁ বিষয় উদ্দেশ্য রয়েছে সেই উদ্দেশ্য আজ সফল হয়ে যাবে। কিন্তু আমি প্রার্থনা করছি আগামী দিন মানকরে এই সাধুমান অঞ্চলের কেবল নয়, এই ভগবান অঞ্চলের নয়, এই গ্রিনবার্গ পঞ্চায়েতের নয়, কি এই দারিবাড়ি ব্লক নয়, সমস্ত লোকମାନେ প্রভু পাপগত ভোগে সৌভাগ্যবান প্রভু তোমাকে স্মরণ করিবে। এতে নিমিত্তে মানে প্রার্থনা করছি। কারণ প্রভু এই প্রকার এক সময় আসুଅଛି কিন্তু ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଏକ ଦୁଃସମୟ ଆସୁଛି। ଦୁଃସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେ ଆଜି ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେମାନେ ଅଛୁ, ଯେତେ ପିତା ମାତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାପ ପଥରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ এই ଜଗତକାଳ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ এই ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ତୁମକୁ ଦଉଛୁ, ତୁମର ଆତ୍ମାରେ ପରିଚାଳିତ କର ଏବଂ এই ଶେଷ ଦିନରେ 2025 ବର୍ଷ ଶେଷ ଦିନରେ ତୁମ ବାକ୍ୟରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣିବୁ, ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଆଜି ଏଠାରେ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ଗୌରବ କରୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ ଏବଂ 2026ରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବୁ। এই ପ୍ରକାର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ দ্বিতীয় দিবসରେ ତୁମର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେନ୍।